खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबल में तो अखबार निकालो। मैंने अक्सर ये देखा है, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल वो तो सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं कि आजकल जर्नलिज्म का मयार जो है दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब आप अगर दूसरे दिन देखोगे, वही लोग उसी फेक जर्नलिस्ट को, उसी शख्स के कंटेंट के नीचे वो एक 200 वर्ड का कमेंट लिखता है, उस 100 वर्ड का कमेंट लिखता है कि आप तो बेजुबानों की जुबान हो, आप तो वॉइस ऑफ वॉइसलेस हो। पावर में इस वक्त जो लोग हैं, जो अथॉरिटी है, जब तक उनको क्वेश्चन नहीं करोगे, दे विल नेवर फील कि वो अकाउंटेबल है। तो नाउ कम्स द एस्पेक्ट ऑफ जर्नलिज्म, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जब आप कहीं जाते हो स्टोरी के लिए, यू आर बाउंड टू कीप योर माउथ, कीप योर हैंड असाइड। इट मींस आपको वहां पर कोई कुछ परोसता है, कुछ देता है, यू हैव टू कीप योर साइड असाइड। 10th तक भी नहीं पढ़ा है, वो माइक उठाकर अपने आप को सहाफी समझता है या सहाफी तस्वुर करता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो फेसबुक पे कोई पेज क्रिएट करता है और अपने आप को सिर्फ रिपोर्टर नहीं बल्कि एडिटर इन चीफ वो अपने आप को तस्वुर करता है। और वो फिर उसके बाद पेज को ये लाइक्स आते हैं तो वो फिर पोस्ट डालता है कि अब मुझे रिपोर्टर्स की जरूरत है। हाय, दिस इज कामरान शबाट एंड यूर वाचिंग द स्पॉटलाइट। आज हमारे स्पॉटलाइट के डिबेट में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है। दोनों मेहमान सहाफती फील्ड के साथ वाबस्ता है। तो आज एक मुख्तलिफ सा टॉपिक हमने चूज किया है जिस जर्नलिस्ट्स के ही रिलेटेड है। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो एक तूफान सा बर्पा हुआ है, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, और वो अपने आप को सबके सामने इजहार करते हैं कि हम जर्नलिस्ट्स हैं, और वो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि जिस तरह से वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन चला के सारा वो नैरेटिव बिल्डअप करते हैं और खुद साख्ता तरीके से। और हम जानना चाहेंगे कि इस तरह के मामला पेश क्यों आ रहे हैं इस वक्त। तो पहले तो हम समझना चाहेंगे, इस डिस्कशन का एक मेन एजेंडा यही है कि हम समझना चाहेंगे कि ये है कौन लोग जो ये फेक जर्नलिस्ट्स हैं, जिन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं किया है या किसी सीनियर जर्नलिस्ट के अंडर एज इंटर्न ही काम नहीं किया है। उनको पता नहीं है न्यूज रूम का एक माहौल कैसा है, कैसे आप न्यूज रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप सेंसिटिव इश्यूज को रिपोर्ट कर सकते हैं। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट एंड व्हेन दे पुट देयर वीडियोस ऑनलाइन, तो ये एक बिजार तरीके से वो डाल देते हैं और एक नास्टी आउटलुक हमारे सामने आ जाता है। तो आई विल स्ट्रेटली गो टू मिस्टर फैजान। फैजान का मैं इंट्रोडक्शन दूं, एंड ही इज अ जर्नलिस्ट। ही हैज बीन स्टडीइंग जर्नलिज्म इन बारामुल्ला डिग्री कॉलेज। तो वहां से इन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया एंड और मास्टर्स भी इनका कंप्लीट हो गया है। सो वो मल्टीमीडिया में इस वक्त एक बड़ा सा नाम है एंड ही इज डूइंग वंडरफुल इंटरव्यूज, पॉडकास्ट्स आल्सो। सो आई विल स्ट्रेटली आस्क हिम, फैजान, अल्फाजों में समझाइए आप कि ये फेक जर्नलिस्ट्स जिनको इस वक्त कहा जा रहा है या सो कॉल्ड फेसबुक जर्नलिस्ट्स हैं कौन ये लोग? अकबर इलाहाबादी एक शायर है, वो सहाफत की अहमियत हमें इस तरह समझाते हैं कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबल में तो अखबार निकालो। यानी ये सहाफत की अहमियत है और सहाफी का मर्तबा जो मैंने आपको बताया, उसको बेजुबानों की जुबान और बेसहारों का सहारा समझा जाता है। जब सहाफत की इतनी अहमियत हो और सहाफी का मर्तबा इतना हो, तो इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सहाफी पर कितनी जिम्मेदारियां आयद होती है, एक सहाफी कितना जिम्मेदार होना चाहिए, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और कामरान साहब, अगर आप किसी भी फील्ड को देखें, अगर आपको एक ड्राइवर बनना है तो आपको जरूरी है जो इस फन के माहिर है, यानी जो सीनियर ड्राइवर होता है, आपको उससे सीखने के लिए जाना पड़ता है, उससे सीखना पड़ता है, या आपको किसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में या किसी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, तब जाके आप एक ड्राइवर बन सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक सहाफी तब तक सहाफी नहीं बन सकता है जब तक न वो किसी मीडिया स्कूल में ना पढ़े,
یا اگر چلو ٹھیک ہے میڈیا اسکول میں اگر اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے, ضرورت اس بات کی ہے وہ کسی میڈیا ہاؤس میں, جب جو آپ نے ابتدائی کلمات میں آپ نے فرمایا اس کو انٹرنشپ کرنے کی ضرورت ہے, یا جو ہمارے منجے ہوئے یہ صحافی ہے یا جو صحافت کے میدان میں جو بڑے نام ہے ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے, ان کے رپورٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یا پہلے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. کتاب اس جو میدان صحافتی میدان کے حوالے سے جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس کو پتہ چلے ایتھکس کیا ہے, کس طرح سے ہمیں ایک انسیڈنٹ کو رپورٹ کرنا ہے, کس طرح سے ہمیں اپنے مسائل کو اجاگر کرنا ہے. وہ ان کو ان چیزوں سے پتہ چل جائے گا. جب ایک شخص جو ہے اس نے 10th تک بھی نہیں پڑھا ہے, وہ مائک اٹھا کر اپنے آپ کو صحافی سمجھتا ہے یا صحافی تصور کرتا ہے, اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ فیس بک پہ کوئی پیج کریٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو صرف رپورٹر نہیں بلکہ ایڈیٹر ان چیف وہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے, اور وہ پھر اس کے بعد جب اس کے ویوز 10,000 یا یہ لائکس 10,000 یا 15,000 یہ پیج کو یہ لائکس آتے ہیں, تو وہ پھر پوسٹ ڈالتا ہے کہ اب مجھے رپورٹرز کی ضرورت ہے, اب مجھے انٹرنیز کی ضرورت ہے. جو بندہ خود 8th تک بھی نہیں پڑھا ہے, کسی جرنلزم اسکول میں نہیں پڑھا ہے, اس کو کسی جگہ کوئی کام نہیں ملا, اس کو لگتا ہے چلو یہی وہ اس کو ایک اپنا ایک روزگار وہ اس کو سمجھتا ہے. تو پھر یہی صحافی جو ہوتے ہیں یہ پھر اس صحافتی جو یہ میدان ہے, صحافت کا جو یہ فیلڈ ہے, اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, اور اس کا معیار جو ہے دن بدن جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے. اور آج کا اگر آپ آج کے دور کی بات کریں, آج کے دور میں اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ میں صحافی ہوں تو وہ وہاں سے ہنستا ہے, کیونکہ اس کو صحافت کی امیج اس کے سامنے ویسی کریٹ ہوئی ہے. کیونکہ یہاں پر تقریباً میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ صحافت کا جو فیلڈ ہے وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کا معیار جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تقریباً ہمارے سماج میں 95% جو لوگ اپنے آپ کو صحافی تصور کرتے ہیں وہ ان پروفیشنل لوگ ہیں, انہیں جرنلزم کا ABC پتہ نہیں ہے. صرف 5% لوگ ایسے ہیں جو جرنلزم کے جو ایتھکس ہوتے ہیں اس سے واقف ہے, اور جرنلزم میں کس طرح کا ایک انسان کا جو ہے اس کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اس کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے لوگوں کے ساتھ, یا جب بھی وہ کسی جگہ کوئی سٹوری کور کرنا پڑتا ہے. تقریباً ان کی پرسنٹیج آپ کو بھی معلوم ہوگا تقریباً 5% سے زیادہ نہیں ہوگی. تو بالکل ایک جرنلسٹ جو ہے وہ یہی ہے جنہیں جرنلزم کا ABC پتہ نہیں ہوتا ہے, جنہوں نے نہ کسی سکول سے ٹریننگ لی ہوتی ہے, نہ کسی صحافی سے ٹریننگ لی ہوتی ہے, اور نہ کسی نہ صحافتی میدان سے جو وابستہ کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا ہوتا ہے, نہ جو ہمارے بڑے بڑے صحافی ہوتے ہیں نہ ان کے رپورٹ جو ہے ان کو نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ پڑھتے ہیں. ضرورت نہیں ہے کہ ایک صحافی جو ہے اس نے ضروری کسی جرنلزم سکول میں پڑھا ہو. ہمارے پاس ایسی کچھ مثالیں ہیں. میں ایک آپ کو ایگزامپل دوں, ہمارے ایک صحافی ریاض مسرور صاحب ہے, شاید میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, وہ میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں. وہ ایک انٹرویو میں اس نے ایک مرتبہ شاید یہ کہا تھا کہ میں نے کسی جرنلزم سکول سے نہیں پڑھا ہے, لیکن وہ اس وقت بہت ہی نامور صحافی ہے, بہت بڑے صحافی ہے اس وقت. اگر ہم جموں کشمیر کے ٹاپ کچھ جرنلسٹ کا نام لے تو ان میں ان کا نام بھی آتا ہے, لیکن اس نے کسی جرنلزم سکول سے نہیں پڑھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب سے قابل اور سب سے معیاری جرنلسٹ ہے. یعنی میرے بولنے کا مطلب یہ ہے, اگر آپ نے کسی جرنلزم سکول سے نہ بھی پڑھا ہو لیکن اس کے باوجود بھی ایک اچھا صحافی بن سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے آپ جرنلزم کے ایتھکس کو سمجھے, جرنلزم کی کتابوں کو پڑھے. اگر آپ نے جرنلزم سکول سے نہیں پڑھا ہے, آپ کسی منجے ہوئے صحافی سے ٹریننگ حاصل کرے, میڈیا کسی ہاؤس میں جائے, وہاں سے انٹرنشپ حاصل کرے, اس کے باوجود آپ یہ فیلڈ میں آئے, آپ اچھا کام کر سکتے. کسی کو ڈرائیور بننا ہے تو اس کو کسی ڈرائیونگ سکول سے ڈرائیونگ کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ حاصل کرنی پڑتی ہے. ٹریفک رولز کیا ہے, کس طرح سے گاڑی چلانی پڑتی ہے, وہ کسی استاد سے سیکھتا ہے, جو کوئی سینئر ڈرائیور ہوتا ہے اس سے سیکھتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان ہے وہ نہ کسی ڈرائیونگ سکول میں جائے, یا اگر وہ کسی سے نہ سیکھے, وہ اسی طرح اگر سڑک پہ آ جائے گا اور گاڑی چلائے گا
ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। जरूरत इस बात की है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई व्लॉगर है, वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर ही समझे, बेहतर वही है। यूट्यूबर अपने आप को यूट्यूबर ही समझे और व्लॉगर अपने आप को व्लॉगर ही समझे। लाइक टू ऐड हियर, फैजान ने जो तफसीलन सारी बातें यहाँ हमारे सामने रखी कि सहाफ़ी किसको कह सकते हैं, और अगर आप सहाफ़ी भी नहीं है, आपने किसी मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं पढ़ा है, और आप कैसे ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, फिर आप इस फील्ड में आ सकते हैं। कोट सुना था कि अगर आप कम इल्म हो, आपको पता नहीं है चीज़ों के बारे में, और फिर आप कोशिश भी नहीं करते हैं कि आप वो चीज़ सीखें या उस चीज़ के बारे में इल्म हासिल करें, तो फिर आप बेवकूफ़ हो। और जो बेवकूफ़ होता है वो सोसाइटी में कोई इस तरह का इंसिडेंट क्रिएट करेगा, वो फिर नासूर बनेगा उस सोसाइटी के लिए। वो डिसइन्फॉर्मेशन के लिए एक लैब बन जाएगा। वो ज़हन-साज़ी नहीं करेगा आपकी, वो बेहतरीन अंदाज़े में आपकी ज़हन-साज़ी नहीं करेगा, बल्कि आपका ज़हन ही खराब करेगा। हमारे अयाज़ साहब को भी दावत देता हूँ। अयाज़ और मैं एक ही सेमेस्टर में पढ़ते थे। हम क्लासमेट्स थे, बारामूला डिग्री कॉलेज में ही मीडिया डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे। तो मिस्टर अयाज़, मैं जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे फैज़ान साहब ने बातें की कि सहाफ़ी किसको कह सकते हैं आप, और सहाफ़ी अगर आप बनना भी चाहते हैं, किसी को रोक-थाम नहीं करते हैं आप। अगर आप सहाफ़ी बनने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं, नासूर बनते हैं सोसाइटी में, फिर अब वो तफसीलात सोसाइटी के सामने अनफिल्टर्ड तफसीलात ले आते हैं, जो कि सोसाइटी को खराब कर सकते हैं, जो कि सोसाइटी की सेंसिटिविटी को मद्देनजर नहीं रखते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? शुक्रिया कमरान भाई, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये कहना कि सारे जर्नलिस्ट जो नहीं पढ़े हुए हैं जर्नलिज्म स्कूल से वो अच्छा काम नहीं करते, आई थिंक इट्स रॉन्ग। देयर आर गुड जर्नलिस्ट्स हु आर नॉट वेल क्वालिफाइड व्हेन इट कम्स टू द ट्रेनिंग ऑफ जर्नलिज्म, लेकिन देयर आर जर्नलिस्ट्स हु आर डूइंग गुड जॉब। लेकिन बीच में आप ज़्यादातर तादाद उन जैसे लोगों की है जो, जैसे कि आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं फेक जर्नलिस्ट, उसमें उस जुमरे में ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन it's people who have to identify it first. People have to identify these are the people, they are not well qualified, they have not gone through the process which is necessary for that. तो उनको लोगों को ये जानना पड़ेगा what's necessary. Secondly, I think हमारी जो गलती है, those who have already studied this field of journalism, they should not cede the space. उनको जगह छोड़नी नहीं है ना, you have to take the control of the space. जब आप जगह छोड़ते हो, it's natural, someone else will take your place. Obviously. That's what I think. We should not cede space, we should try to occupy the space. और opportunities बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि opportunities है नहीं यहाँ पर. And we have just, as Faizan said, if you can add here कि जर्नलिज्म में हम बहुत सारे चीज़ों को अगर देखेंगे, इसमें सबसे अहम चीज़ है, एक तो बेसिक रूल्स को हमें पता है कि राइटिंग में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रूल्स राइटिंग में आप कैसे रूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो हमें पता है। बट व्हेन इट कम्स टू एथिकल एस्पेक्ट, जब आप एथिक्स के ज़िम्मे में आ जाते हैं, वहाँ पे एक ग्रे जोन है। You should be very much conscious. You should be very much aware about the fact कि ये ग्रे जोन है, यहाँ पे मुझे किसी कंडक्ट करना पड़ेगा। And when you are compromising on this aspect, तो उसका क्या असर पड़ सकता है सोसाइटी, इस पे रोशनी डाल दीजिए। Right. Mr. Kamran, as I said earlier, I think जो ये space हमने छोड़ी है ना, which we have left open for these journalists, they take over it, and as you said, फिर ethics का एक ख्याल नहीं रखते। जर्नलिज्म स्कूल में ethics पढ़ाया जाता है, आपको कहा जाता है जब आप कहीं जाते हो स्टोरी के लिए, you are bound to keep your mouth, keep your hand aside. It means आपको वहाँ पर कोई कुछ परोसता है, कुछ देता है, you have to keep your side aside. मकसद ये है, जिस पे आप स्टोरी करते हो, जहाँ पर आप जाते हो, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि you are here just to earn something from them. क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर यही होता है, most of them, what they do is they just go somewhere, they ask for the money, people think यार
all journalists are doing the same thing. ये सोच हमें थोड़ी तब्दील करनी पड़ेगी. I think we need to take over this space. I think that is the only way we can move forward. And let me add one thing. लोगों को थोड़ा digitally aware होना चाहिए. They should know the difference between content creator, YouTuber, vlogger, and a journalist. The sad part is हर एक कंटेंट क्रिएटर हो या यूट्यूबर हो, वो अपने बायो में लिखता है जर्नलिस्ट. बिल्कुल. सहाफत कुछ और है, vlogging कुछ और है. We need to differentiate it. And people who are commenting on these Facebook posts and all that, they should tell the vlogger and the YouTubers, hey guys, you are not a journalist, you are a YouTuber. Please mention it. Don't mislead people. That's what I think. Okay, now I would like to also highlight one of the important issue here, that is related to sensationalizing the things. Obviously, as a journalist जिसने ट्रेनिंग हासिल की है, या as a journalist जिसने एक इदारे में काम किया है, he knows this aspect कि आपको स्टोरी को sensationalize नहीं करना है. You have to stay with the facts. अगर जो फैक्ट है, फैक्ट के ही साथ ही रहो. इमोशंस का ज्यादा एलिमेंट इसमें इस्तेमाल मत कीजिए कि आप एग्जैजरेट कर रहे हो चीजों को. स्टिटी का ख्याल रखिए. आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर वन ऑफ द रीसेंट रिपोर्ट आई केम अक्रॉस. रादर 2 इंसिडेंट्स मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा. एक इंसिडेंट श्रीनगर में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस, वहां पे कुछ गैस की वजह से 4-5 लोग, एक ही फैमिली के 4-5 लोग उसमें जाम बक हो गए. और एंड नेक्स्ट एक यहाँ पे बारामूला के 2 भाई उनकी मौत वाकया हुई एक एक्सीडेंट में जुम्मू रोड पे. जब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली दोज पीपल आर आइडेंटिफाइड कि ये लोग साफी नहीं है. इन्होंने बस चैनल खोल दी है, पता नहीं किस तरह से वो लोगों को उन्होंने हायर किया है एज रिपोर्टर्स. सपोजिडली उन्होंने अपने आप को टैग दिया है कि हम जर्नलिस्ट हैं. वो रो रहा था बंदा. I mean, literally, and he is calling himself journalist. I would not rather call that. He is crying in front of camera, and then he is posting the pictures. उसकी लाइव पिक्चर्स उठा के उन्होंने डाली थी फेसबुक पे, और यहाँ साइड में वो रो रहा था for the sake of likes. And I was devastated to see कि ये किस हद तक पहुंच सकते हैं. ये vultures हैं, ये likes के लिए कहाँ किस हद तक पहुंच सकते हैं. And then again, next thing about that Baramulla incident, I also saw that on social media कि लोग एक माँ के 2 बच्चे जाम बक, आप उनके फैमिली को कह रहे हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है. I was astonished at that time कि ये किस हद तक पहुंच सकते हैं, और ये ख्याल नहीं रख रहे हैं कि इनको इस वक्त ताज़ियत पहुंची है. और मुझे एक, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन करना है, अगर आपको हाईलाइट करना है उनका कोई बयान, या अगर आपको उनका कोई स्टेटमेंट सामने लाना है, उसका तरीकाकार है. तो आई वुड लाइक टू नाउ आस्क फैजान कि फैजान, इस तरह की रिपोर्टिंग, एग्जैजरेट करना, सेंसेशनलाइज करना, या चीजों को बढ़ा चढ़ा के इस तरह एक बयानियां देते हैं, तकरीरें करते हैं, जब वो पीटीसी, वी ऑल नो पीटीसी कैसे देनी होती है. वो पीटीसी नहीं होती है, वो बयानियां उस वक्त दे रहे हैं, वो तकरीरें कर रहे हैं उस वक्त. फैजान, यू मे बी अवेयर अबाउट दिस, आपने भी देखा है ये सारा कुछ. जी 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 बिल्कुल. कामरान साहब, हम तीनों ने बारामूला कॉलेज में पढ़ा है जर्नलिज्म, और आपने खुद भी देखा होगा कि मैं पहले ये बात बताना चाहता हूँ इसमें, जब हम कोई स्टोरी, हमें जो असाइनमेंट मिलता था अपने टीचर्स की तरफ से, तो फिर हम जब कोई स्टोरी लाते थे, क्या वो स्टोरी एक्सेप्ट होती थी जिसमें आपका ऑफिशियल कोट ना हो? बिल्कुल नहीं होती थी. मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते थे हमने वहां से सीखा है कि एक स्टोरी में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से एक स्टोरी को बैलेंस करना पड़ता है. जो आपने अभी ये कहा, कुछ आपने ये इंसिडेंट्स का तज़किरा किया, वो यहाँ पर जो हम अभी ये फेक जर्नलिस्ट की हम जो बात कर रहे हैं, उनका सिर्फ ये होता है, उनका एक सहाफ़ी का जो ये मकसद होता है, उसका मकसद ये होता है कि मैं मसाइल को उजागर करूँ. अगर किसी जगह इंसिडेंट हुआ है, जैसे हम बोलते हैं 5W1H, किस तरह हुआ, कैसे हुआ और वजह क्या रही, ताकि दोबारा ऐसा ना हो. हमारा मकसद वो होता है. लेकिन जो ये फेक जर्नलिस्ट होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि 1 घंटे में ये वीडियो 1 लाख के व्यूज इस वीडियो को कैसे आ जाएंगे, 2 घंटे में या 3 घंटे में इस वीडियो के 1 मिलियन व्यूज कैसे आ जाएंगे.
اور وہ پھر اسی طرح سے اس سٹوری کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور اس پہ مجھے لگتا ہے ایک تو ذمہ داری جو ہے لوگوں کی بھی ہے. جیسے شاید ایاز صاحب نے ابھی میڈیا لٹریسی کی بات کی, لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہمارے سامنے کوئی بھی کانٹینٹ ہمارے سامنے جو یہ لا رہا ہے یا پبلش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کا مقصد کیا ہے. آسانی سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو دوسرا بندہ ہے جو رپورٹنگ کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد سٹوری کو پریزنٹ کرنا ہے, مسائل کو اجاگر کرنے کا مقصد یا اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ویوز آنے چاہیے. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ بالکل وہ تو سوشل میڈیا پہ لکھتے رہتے ہیں کہ آج کل جرنلزم کا معیار جو ہے دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے, آئے روز جو ہے جرنلزم جو ہے اس کی کوالٹی ڈگریڈ ہوتی جا رہی ہے. لیکن دوسری جانب آپ اگر دوسرے دن دیکھو گے وہی لوگ اسی فیک جرنلسٹ کو جو اس جرنلزم کا جو معیار ہے, جرنلزم کی جو کوالٹی ہے اس کو جو ڈگریڈ کر رہا ہے, صحافت کے نام کو صحافت کو جو بدنام کر رہا ہے, اسی شخص کے کنٹینٹ کے نیچے وہ ایک 200 ورڈ کا کمنٹ لکھتا ہے. کیونکہ اس میں کیا بالکل ہوتا ہے, اس میں یا کبھی کوئی اس کا ویڈیو ہوتا ہے, اس نے سپیس دی ہوئی ہوتی ہے, 3 دن پہلے وہ لکھتا ہے کہ جرنلزم کی کوالٹی ڈگریڈ ہوتی ہے. جس بندے سے اس کی کوالٹی ڈگریڈ ہوتی ہے وہ بندہ اس کو 2 دن بعد سپیس دیتا ہے, اور تیسرے دن اسی بندے کے کنٹینٹ کے نیچے وہ 100 ورڈ کا کمنٹ لکھتا ہے کہ آپ تو بے زبانوں کی زبان ہو, آپ تو وائس آف وائس لیس ہو. یعنی ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں کی بھی ہے. As you have been reporting to international publication, you have been reporting on land disputes, you have been reporting on multiple topics related to political and social issues, and you know how the international publications work there, how they want you to pitch them. Unka ek code of conduct hai, unke SOPs hai jin ko aapko follow karna hai aur usi meeyar ke saath aapko jana padta hai. There you have to ask question to the state, there you have to ask question to the power. جب آپ پاور میں اس وقت جو لوگ ہے, جو اتھارٹی ہے, جب تک ان کو کوشچن نہیں کرو گے they will never feel کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے. یس اوبیسلی ہمارے پاس جوڈیشری ہے جن کو امپلیمنٹ کرنا ہے, جن کو کہنا ہے کہ ہاں قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے قانون توڑا ہے یا نہیں توڑا, ان کو لا انٹرپریٹیشن کرنی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. بٹ سم ویئر وی ول سی کہ ہاں کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتا رہتا ہے. اب جوڈیشری تو ہر ایک کے پیچھے اپنا قلم لے کے نہیں چلے گی. تو ناؤ کمز دا میڈیا, جن کو چیک رکھنا ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, جن کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ غلط ہو رہا ہے اور کہاں پہ صحیح ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس وہ میڈیا موجود ہے نہیں جو ٹف کوشچنز کرے آپ کے اسٹیٹ کو, وہ پاورفل کوشچنز نہ کرے, اینڈ دا آسپیکٹ کمز دیٹ کہ ان کے پاس لامحدود اختیارات مل جاتے ہیں, وہ چیک نہیں رہتا ہے, ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. اس کا کیا اثر پڑے گا اس وقت جب آپ کے پاس صحافی ہی نہیں ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت؟ Right. Kamran, first thing I would like to tell you is that one of the most used terms is voice of the voiceless. इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, but it's very exploited term, very much exploited term. होना नहीं चाहिए था लेकिन हो रही है. तो आज हर एक बंदा जो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, he just पेस्ट से खुद लिखता भी नहीं है, पेस्ट करता है, कहीं से उठाते हैं voice of voiceless and then he pastes it on his Facebook page and all that. It's one of the terms, it's very much exploited. जहाँ तक बात है how you will make the administration accountable, देखिए जहाँ तक मैंने इसको देखा है, when I write for publications, I'm asked to quote officials. The sad reality is this, जब मैं अप्रोच करता हूँ ऑफिसर्स को यहाँ पर, they don't know me, they say who are you, आप ना आपको फेसबुक पे जानते हैं, ना आप इंस्टाग्राम पे हो, आपके कोई फॉलोअर्स नहीं है, you're no one. So ऑफिसर्स रिपोर्ट उन्हीं को देते हैं जिनको सोशल मीडिया पे देखते हैं. एंड बाय द वे और एक चीज़ बताऊं, हमने इस जर्नलिज्म को महदूद किया है फेसबुक तक, सोशल मीडिया तक. एंड लेट मी टेल यू, it's not that, it's much more than that. We have to, as a journalist, as a journalism student, you must be knowing, आप फॉरेन मैगजीन्स के लिए लिख सकते हो. You can do much more than just social media.
हमने अपने आप को कैद रखा है इसी में, एंड पीपल आर ऑल्सो टू ब्लेम फॉर दिस, क्योंकि जो लोग हैं दे डोंट रिसर्च, they just want to stick to those 4 or 5 guys who give them news on daily basis. Obviously. So मेरी ये तजवीज़ नहीं है, but it's my inner calling. When officials are approached by anyone, they should at least try to know the portfolio of a person. इसका कुछ है या काम किया है, थोड़ा देखेंगे, तब जाके इसको हम कहेंगे whether to give the quote or not. आप बिना कहे बिना पूछे आप शट कर देते हो अपने डोर्स उन पे, it's not the way. As on a lighter note, जो ही 26 जनवरी आता है या 14 अगस्त, इट्स वेरी फनी थिंग कि 26 जनवरी से पहले एक दिन, 14 अगस्त से पहले एक दिन सोशल मीडिया बड़ा होता है कि आई मीन ऑब्वियसली जर्नलिस्ट्स और जो लोग जानते हैं इन चीजों को, नाउ अवार्ड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूट लाइक एप्पल्स, तो अवार्ड्स इसी तरह से दिए जा रहे हैं. व्हाट इज मोस्ट disheartening, what's most frightening thing कि एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को जो कि सहाफती कैरियर जिनका रहा ही नहीं है, जिनका दूर दूर से भी वास्ता नहीं रहा है जर्नलिज्म के साथ, जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है, जो कि उन्होंने एक पोर्टल खोला है सोशल मीडिया पे, उन्होंने फेसबुक पेज खोला है या यूट्यूब चैनल खोली है, नाउ दे हैव सडनली इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स एज जर्नलिस्ट्स, उनको वैलिडेट कर रहे हैं. And somewhere I see there is a mindset in administration also. They see him as a potential compromised person कि ये मुझे कुछ नहीं पूछेगा, ये मुझे कोई सवाल नहीं पूछेगा, चलो मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, and people will allow him to see कि हाँ इसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी है, because we have that neo colonial mindset कि हाँ जिसका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सही उठना बैठना है and he is powerful, and obviously I also get those कमेंट्स कि यार तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्यों नहीं है अच्छा खासा, तुम क्यों नहीं जानते हो एसएसपी के साथ क्यों के पास क्यों नहीं जाते हो, तुम डीसी साहब के पास क्यों नहीं जाते हो, इन साहब के पास क्यों नहीं जाते हो, क्यों इनको कॉल नहीं लगाते हो कि ये काम करो. भाई मैं नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन सॉर्ट ऑफ ना बीच में रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जर्नलिस्ट के साथ, बिकॉज यू आर ऑलवेज देयर कि जिसको पूछना है क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन को, तो जब आपके वही लोग आ रहे हैं सामने जिनको आप वैलिडेट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट फ्रॉम द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म. तो फैजान मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मसला है कि बंदा जर्नलिज्म के साथ वाबस्ता नहीं है, बंदे ने कोई डिग्री हासिल नहीं की है, बंदे ने इंटर्नशिप तक नहीं की है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज वैलिडेटिंग देम. आप इसमें क्या देख रहे हैं, क्या इसमें कोई ऐसा माइंडसेट है जो आपको, जो मैंने इस वक्त आपके सामने एक्सप्लेन करके रखा? जी कामरान साहब, अभी यहाँ पर एक बात उठी, पहले उसका मैं एक सेंटेंस में जवाब देना चाहता हूँ. अगर आप किसी बड़े इदारे के साथ काम करते हैं, मतलब आपने भी किया है अच्छे इदारों के साथ काम, या बड़ी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री हासिल की है, अयाज साहब भी बड़े इदारों के साथ काम कर रहे हैं, जो स्टोरीज हमें इस वक्त देखने को मिल रही, हम कह रहे हैं कि ये भी क्या कोई स्टोरी है, क्या स्टोरी करने की जरूरत है. मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे नाजरीन है वो ये है, अगर आप किसी बड़े इदारे के साथ काम करते हैं तो वहां पर ये होता है कि आपको पहले स्टोरी पिच करनी पड़ती है, उसके बाद वो पिच एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है, उसके बाद आप स्टोरी कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बड़े इदारे के साथ, प्रोफेशनल इदारे के साथ काम करेंगे, अगर आप वही स्टोरी उनको पिच करेंगे, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे. उसका मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर लोग प्रोफेशनल इदारों के साथ जुड़े रहेंगे, प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, फिर जो प्रोफेशनल इदारों में जिस तरह से काम चलता है, तो जो हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा. और रही बात ये बिल्कुल सही है कि जब भी पजीराई की बात आती है तो उस वक्त उन लोगों को रिजेक्ट किया जाता है जिन्होंने सही मानों में लोगों के दर्द का मदावा किया होता है, जिन्होंने सही मानों में जिसको हम वॉइस ऑफ वॉइसलेस, जो सही मानों में बेजुबानों की जुबान जर्नलिस्ट्स होते हैं, जो बेसहारों का सहारा जो बनते हैं, जो सही मानों में लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं, उन लोगों को जो है जब भी किसी वक्त ये
پذیرائی کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان لوگوں کو اس وقت نگلیکٹ کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو اسپیس دی جاتی ہے. اس کو ہمیں کیا اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ میرے خیال سے ایک صحافی کے لیے اگر آپ کو کسی یہ ان ایوارڈز کی جو ہے نا اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس صحافی کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ جن کو یہ ایوارڈز نہیں ملتے ہیں. مثال کے تو آپ یہاں کے بڑے جرنلسٹ، اگر آپ یہاں کے جو بڑے جرنلسٹ پروفیشنل جرنلسٹ، آپ مجھے بتا دیں کس کو ایوارڈ ملا ہے. یہ مین ایوارڈ ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے وہ ایوارڈ ہے جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز دیتے ہیں، تو وہ تو صحیح معنوں میں ایوارڈ ہوتا ہے. وہ تو پہلے دیکھتے ہیں کس نے کیا کام کیا. میں کہتا ہوں کہ آپ بڑے لوگوں کا یہ جو بڑے جو ہمارے معیاری لوگ ہیں، صحافی ہے، ان کو تو یہ ایوارڈز نہیں ملتے. I want to add this. We are not seeking accolades from the administration. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم administration accept کرے اور نہیں. Not that. What I'm saying is کہ when someone comes to you as a journalist, وہ آپ کو approach کرتا ہے, at least you should have this decency. Someone is coming from a background, he has done his degree, he is doing a story with an international publication or something like a national publication. So you should give him the space he needs, the quote he needs. آپ اس پہ دروازہ بند کر دیتے ہو, that is not the way. And let me tell you one thing, we are not seeking your approval. نہ ہی ہم چاہتے کہ آپ ہمیں پہچان لیں. That's not what we want. And I would like to add also کہ جب ایک جرنلسٹ کو ایڈمنسٹریشن ایوارڈ دیتی ہے, جب ایک جرنلسٹ کو گورنمنٹ ہو اس وقت کی, جب وہ ایوارڈ دیتی ہو جرنلسٹ کو, you should be always aware about the fact that this guy has compromised somewhere. اس شخص نے کسی جگہ پہ کمپرومائز کیا ہے, یہ کوشچنز نہیں پوچھ رہا ہے, یا ان کا نیریٹو چلا رہا ہے, یا ان کے حق میں لاتعداد سٹوریز کر رہا ہے. اینڈ دین گورنمنٹ فائنڈس اٹ سیلف کہ یار ہاں ٹھیک ہے, یہ ہماری تعریفیں کرتا ہے, یہ ہمارے خلاف انہوں نے کوئی سٹوری نہیں کی ہے, تو ان کو ٹوکن آف لو کے حساب سے یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. ناؤ بیک ٹو فیضان. کامران صاحب اور ایاز صاحب، ہم سبھی لوگ اس بات سے واقف ہے کہ ایک صحافی جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنا, اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ صحافی جو ہے, صحافی کے کام کی وجہ سے ہمیں انصاف ملے گا. تو مجھے ایک دو شعر یاد آ رہے ہیں, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں ایک گزارش کروں گا جو ہمارے جو بڑے صحافی ہیں ان سے, وہ یہ ہے کہ میرا قاتل ہی میرا منصف ہے, کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا, اور رہزن ہے میرا رہبر, منصف ہے میرا قاتل. یعنی جن سے ہم امید رکھتے ہیں, لوگ رکھتے ہیں امید کی ہمیں ان سے انصاف ملے گا, وہی ان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے لوگوں کو, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مختلف قسم سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور لوٹا جاتا ہے لوگوں کو. نان پروفیشنل لوگ ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھر رہے ہیں ایک طرح سے, کیونکہ ہم اس وقت اگر یہ سوشل میڈیا کی بات کریں یا باقی جگہوں کی اگر ہم بات کریں, تو زیادہ تر لوگ یہی نظر آ رہے ہیں جو جس کو ہم نے ابھی بتایا کہ ایک قسم سے وہ فیک جرنلسٹ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے جو ہمارے معیاری لوگ ہیں, جو ہمارے پروفیشنلز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے, اور انہیں اپنا کرتب, اپنا ہنر اور اپنے ٹیلنٹ دکھانے کی ضرورت ہے. ان کو سائلنٹ پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے پروفیشنل لوگ کام کریں گے ایکٹیولی, تو جب وہ کوئی سٹوری مطلب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اگر پروفیشنل 4 لوگ بھی وہ سٹوری کریں گے, اس کے بعد اگر 100 نان پروفیشنل لوگ ہیں وہ بھی یہ سٹوری کریں گے, لیکن لوگ خود ڈفرینشیٹ کر پائیں گے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ایسوسیشن چل رہی ہے, ان کو بھی یہ اس حوالے سے آگے آنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اس وقت سوشل میڈیا جو ہے, اس وقت لوگوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر یہ سمجھے کہ شاید سوشل میڈیا کے بنا ہی ہم صحافت کریں گے, صحافت تو ہو سکتی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس چیلنج کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ آڈینس کی ہم بات, اس وقت اگر زیادہ آڈینس جو ہے وہ تو سوشل میڈیا کی ہی ہے. ہم اگر کشمیر کے بڑے اخبار کی بات کریں,
मतलब जो हमारे यहाँ के बड़े अखबार है, जब उनका पीक वक़्त था, उस वक़्त उनकी सर्कुलेशन कितनी होती? हम रखते चलो लाख से ज़्यादा तो नहीं होती। जब उनका पीक का वक़्त था, लाख से ज़्यादा तो नहीं होती। तो आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट अगर आप ये पब्लिश करते हैं, आप उसको 10 मिलियन व्यूज़ भी लेते हैं। मैंने खुद एक वीडियो में 16 मिलियन व्यूज़ लिए हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जो मतलब टीवी के साथ वाबस्ता है, प्रिंट के साथ वाबस्ता थे, उनको अब ये सोशल मीडिया की अहमियत को भी समझने की ज़रूरत है और इस पर भी एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। समाज को जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। जी, अयाज़ आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स आपके कुछ इस टॉपिक के बारे में? Yes, I will agree with फैज़ान साहब के साथ मैं बहुत मुत्तफ़िक हूँ जो बात इन्होंने की। I think more than administration doing anything, people need to speak up, and we as a journalists who have done this uh, degree of journalism, we need to speak up. I think लोगों को अब डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा ना. You have to differentiate yourself. अब आप घर घर नहीं जा सकते हो. You will not tell people this is wrong, this is right. One very important thing. इस डिस्कशन का सबसे important thing ये है. I request people, हर एक से मेरी request है. If anyone comes to you for a story and then asks for money, he is not a journalist. Obviously. Please, ये मेरी वो कहते हैं ना हाथ जोड़ के मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज नेवर गिव अ बाइट और वट एवर कोट आप ना दें उनको, क्योंकि जो आपसे पैसा मांगता है वो जर्नलिस्ट नहीं है. दैट्स इट. So I would like to yeah. Please continue. सेकेंडली, ऐसा नहीं है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं अभी वो जर्नलिस्ट है नहीं, ऐसा हम ये नहीं कह रहे. दे आर जर्नलिस्ट, दे आर डूइंग देयर वर्क. उनने कुछ हार्डशिप्स देखी है तब जाके वहां पर पहुंचे. लेकिन प्लीज मेंटेन दैट एथिकल पार्ट इसका अच्छे से देखें, और प्लीज ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस टू द पावर. यू शुड नॉट बी सीन एज समवन हु इज इन कहूट्स विद द पावर. ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि आप यार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं या स्टेट के साथ हैं. You have to ask the questions. That's what I have the message for the journalists as well as for the people of this region as well. So on the last minute of this program, closing remarks के साथ आपने जो बातें कही बड़ी वैलिड थी, और फैज़ा ने भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट किया इस टॉपिक के हवाले से. सो आई वुड लाइक टू से एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन कि कहीं ना कहीं जो हमारे जर्नलिस्ट्स की कम्युनिटी है, जो हम लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड में ट्रेनिंग हासिल की है, जिन्होंने स्कूल्स में दाखिला लिया या यूनिवर्सिटीज से फारिग होके आए हैं, जिन्होंने इसी जर्नलिज्म के हवाले से तालीम हासिल की है, somewhere we need to identify these people. If we are criticizing anyone, जिसने भी कोई गलत किया हो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं. अगर पावरफुल से पावरफुल बंदा हो उसको क्रिटिसाइज करते हैं. What is stopping us right now to criticize these people also? जिन लोगों ने गलत किया है, इस फील्ड को तबाह कर रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. हमसे जिस हद तक हो सके आइडेंटिफाई करो कहाँ पे लूप होल्स हैं इनके, आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे ये गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एंड देन पुट दिस इन द सोशल मीडिया एंड देन पुट दिस इन द पब्लिक. टेल देम दिस इज द रॉन्ग. Until and unless we are not able to say that this guy is not doing journalism, that this guy is not from the field of journalism, he is just using this field for his own sake, for his own fame, तब तक कुछ नहीं होगा. वो जो कहते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई इस वक्त नबर आजमा है तो आपने खामोशी की, कल वो 1000 लोगों के खिलाफ बैठा है, वो 1000 एक कम्युनिटी को खराब कर रहा है, और सारी की सारी कम्युनिटी बैठी हुई है, कल वो सारे के सारे स्टेट को ही तबाह कर सकता है, और कोई बोलने वाला ही नहीं है. नाउ एज मी बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो इस वक्त हम जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, एक अलग सा एक शो इंट्रोड्यूस किया है, मीडिया ऑब्जर्वर. उसका काम ही यही है, इसके लिए डेडिकेटेड ही है कि वो देखें कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है जर्नलिस्ट के तरफ से, कहाँ पे गलत तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हम सहाफ़ी हैं और वो बहुत ही अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, और कहाँ पे मीडिया को अप्रिशिएट करने की जरूरत है. सो थैंक यू वेरी मच अयाज, थैंक यू फैजान.
You have been part of this program and it was a wonderful discussion and I hope कि लोग भी इसको पसंद करेंगे. Thank you very much.